وقت ہوا ہے تقریری مقابلے کا اور آج آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے. وہ آپ کو پتہ چلے گا تھوڑی دیر بعد کہ یہ مزہ کیوں آنے والا ہے. بہرحال اس سیگمنٹ کے ایک بار پھر میں اپنے ججز کا تعارف کر رہا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہدایت سائر صاحب جو معروف شاعر ہیں, آج کے منصف ہیں, اور معروف ٹی وی اینکر جناب سید فیصل کریم صاحب جو آج کے ہمارے ہمیشہ کی طرح جج ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک. آج ماشاءاللہ جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے لگ رہا ہے نا بڑا مزہ آنے والا ہے. بہت مزہ آنے والا ہے. کچھ الگ ہونے جا رہا ہے. کچھ الگ ہونے, آج کچھ ہے, آج کچھ ہوگا. چلیے جناب, میں آج اپنے پہلے مقرر کو دعوت دینے لگا ہوں. آج کے جو پہلے مقرر ہیں ان کا نام ہے محمد عفان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں. ابھی تو آپ ایک چھوٹے سے پودے ہیں جی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جڑیں کہاں تک جا رہی ہیں. دیکھیے ان کی عمر تو ایسی ہی ہے جیسے ایک معصوم سا پودا ہوتا ہے, معصوم سا پھول ہوتا ہے, لیکن دیکھنا ہے کہ ان کے ٹیلنٹ کی جڑیں کہاں کہاں تک جا رہی ہیں. تو عفان, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, موسٹ ویلکم. اور اگر آپ تینوں جو صاحبان جو تقریر کریں گے, اگر آپ فائنل میں پہنچ جائیں گے تو میں فائنل کی خوشخبری پہلے دے دوں. اگر آپ فائنل میں پہنچیں گے تو آپ کو مرحبا گلبہار کی جانب سے موٹر بائک دی جائے گی. چلا لیتے موٹر بائک؟ چلا لوں گا. چلا لو گیا, چلو بڑے ہو کے چلا لو گے تھوڑا, ہے نا. چلو, ورنہ اس میں 2 ویل ایکسٹرا لگوا لینا تاکہ گرو نا. اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی, بلکہ طفل ڈائپرز کی جانب سے بھی دی جائے گی بائک. اچھا, پہلے میں نے کیا کہا, مرحبا گلبہار کی جانب سے بائک دی جائے گی. مرحبا کے بارے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جہاں پیار وہاں مرحبا گلبہار. پھلوں پھولوں اور خالص جڑی بوٹیوں کے حرکیات سے تیار کردہ مرحبا گلبہار کی جانب سے آج کے تقریری مقابلہ جو فائنل میں پہنچیں گے ان کو دی جائے گی بائک, اور جو فائنل میں پہنچیں گے تقریری مقابلہ میں ان کو طفل ڈائپرز کی جانب سے دی جائے گی بہترین سی بائک. طفل ڈائپرز پاکستان کی پہلی ISO 9001 سرٹیفائیڈ ڈائپرز بنانے والی کمپنی ہے. اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی, اگر آپ فائنل میں پہنچ گئے تو ایک اور بائک دی جائے گی, وہ دی جائے گی نیلسن پینٹ کی جانب سے. نیلسن پینٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پینٹ آپ کو 25% ایکسٹرا کوریج دیتا ہے, جس سے آپ کم پینٹ میں زیادہ پینٹ کر سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ جی. اور اگر رنر اپ ہو گئے تو بھی خالی نہیں جاؤ گے, تو پھر رنر اپ کے لیے ایک LED طفل ڈائپرز کی جانب سے جائے گی. لیکن اگر آپ آج چلے گئے, آج کے جو رنر اپ ہیں ان کو دیا جائے گا WB بائی ہمانی کی جانب سے گفٹ ہیمپر. WB بائی ہمانی, ہمانی کا نام اگر سامنے آتا ہے تو نیچرل پروڈکٹس, اسکن کیئر, ہیئر کیئر اور نیچرل بہت ساری پروڈکٹس ایسی ہیں جو ہمانی کی 100% نیچرل ہے. 50 سے زیادہ سٹورز ہیں ہمانی کے. جہاں ہمانی کی بات آتی ہے نیچرل پروڈکٹس کی, وہاں ہمانی کا نام سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نیلسن پینٹ کے جائیں گے گفٹ ہیمپر جو رنر اپ آج کے ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آسٹرچ کی جانب سے بھی رنر اپ کے لیے گفٹ ہیمپر جائیں گے. آسٹرچ پاکستان کی وہ پہلی اور واحد ایسی آن لائن کمپنی ہے جو سب سے اچھی کوالٹی اور سب سے کم پرائز میں بچوں اور بڑوں کے کپڑے دے. عید کی شاپنگ بھی آپ اسی سے کرنا, ٹھیک ہے, آسٹرچ سے. چلیے اب ہم اپنے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. محمد عفان, آپ کا موضوع ہے, ہم دیکھیں گے 2 منٹس آپ کو ملیں گے, جو بزر بجے گی 2 منٹس بعد, اس کے بعد آپ کے بعد 30 سیکنڈ ہوں گے اپنی تقریر کو ختم کرنے کے لیے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ججز کی اجازت دیجیے اور شروع کیجیے. اجازت ہے, بسم اللہ. اس صبح روشن کی امید ہے کہ جس میں ہمیں بھی سانس لینا نصیب ہوگا, کہ جہاں انصاف ہر ایک کی دسترس میں ہوگا, جہاں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا, جب کوئی بچہ بھوکا نہ سوئے گا, جب سڑکیں کسی تالاب کا منظر پیش نہ کریں گی, اور جب گھر سے نکلتے ہوئے ڈکیتی کا خوف نہ ہوگا, اور جب ہر طرف امن کا دورہ ہوگا. جی ہاں, ہم دیکھیں گے اس ملک کو ترقی کی راہوں پر, ہم دیکھیں گے یہاں کی خوشحالی پرسکون لوگ کہ جن کے چہروں سے آسودگی ظاہر ہوتی ہوگی, کہ جہاں بچے صبح سویرے کسی مکینک کی دکان کے بجائے اسکول جاتے ہوں گے, کوئی بچہ سڑکوں پہ بھیک مانگتا نظر نہ آئے گا. جب فضا آلودگی سے پاک ہوگی ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے یہاں کے لہلہاتے کھیت, سرسبز باغات, پہاڑوں سے پھوٹتے چشمے اور آبشاروں سے گرتا پانی, بل کھاتے دریا, گنگناتی ندیاں, آسمانوں سے بات
करते ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ गोया सफेद चादर ओढ़े खड़े हैं। इसकी वादियां अपने अंदर फिरदौस की रानाइयां लिए हुए हैं। हरे भरे वसीओ अरीज खेत सोना उगल रहे हैं, जहां दरख्तों की शाखें फलों से झुकी जा रही हैं, जहां बादल हवाओं से अटकेलियां करते उड़े जा रहे हैं। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल पे लिखा है। हम देखेंगे, हम देखेंगे। तकरीर खत्म हो गई आपकी? माशाल्लाह, जबरदस्त भाई। ये थे मोहम्मद अफान जो कि होम स्कूलिंग से तशरीफ लाए, जबकि आपके पास टाइम था लेकिन आपने अपने वक्त से पहले टीम इनकी मदद कर दें ताकि वो पोडियम से उतर सके। इनकी थोड़ी मदद कीजिएगा ताकि ये सोफे से उतर सके। नाजरीन, अब आप अंदाजा लगा लीजिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल कितना रोशन होने वाला है। अभी ये पहले मुकर्रर हैं जो अभी स्टूल पर खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह इनके कांधों पर पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी। आज ये स्टूल पर खड़े हैं, कल पाकिस्तान इनके कांधों पर होगा इंशाल्लाह। अब हम दूसरे मुकर्रिर को बुलाते हैं। अरे भाई वाह 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 वाह, आज तो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं भाई। दूसरे मुकर्रिर हैं शुरेम मुज्तबा जो कि आगा खान HS स्कूल से आए हैं। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पूरी तैयारी से आए हैं? जी, अल्लाह का पूरी वेस्ट कोट फेस कोट पहन के चश्मा लगा के माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। चलिए जी, आपका फरहान भाई ये मेरा स्कूल है ये। अच्छा फैसल भाई, आप इस स्कूल से पढ़े? खान से। तो फिर तो अंदाजा हो रहा है कि तकरीर कैसे होने वाली है। मैं को देख भी चुका हूँ, मेरा भांजा भी इसी स्कूल में है जो इनका सीनियर है, वो भी डिबेटर है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है भाई। तो फिर तो आप आज फैसल करीम साहब की टीम में हैं बहरहाल, लेकिन आज वो जज हैं, तो जजमेंट आपके जितने भी लोग अच्छा पढ़ेंगे उनके हिसाब से ही फैसला होगा। चलिए हिदायत भाई, इजाजत है? चलें, जजेस की इजाजत लीजिए, शुरू कीजिए। आपका मौजू है हम देखेंगे। बेहिसी वो पर्दा है जो बहैसियत पाकिस्तानी हमें विरासत में मिली है। सामईने गिरामी, मैं अपने पेट पे पत्थर बांधे मजदूर बाप के इंतजार में हूँ, जो रोजे की हालत में अपनी हड्डियाँ जलाकर कुछ लुक़मे लाएगा ताकि हमारी इफ्तारी का बंदोबस्त हो सके। कि इतने में मेरी समाअतों से ये आवाज़ टकराती है कि अजीम वतन पाकिस्तान के हर अजीम चेयरमैन सेनेट को अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद ताहयात 12 मुलाजमीन और 6 गार्ड्स मुस्तकिल तौर पे मिलेंगे। सरकारी क़यामगाह में फर्नीचर की मद में 50 लाख और घर किराए की मद में 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, और हम इस अजीम वतन के बासी लुकमे के लिए तरस जाएंगे। मिट्टी के कच्चे घर में जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटते इसी में दफन हो जाएंगे। 2 चारपाइयाँ और फटी चादरें लेकर ताहयात शाहाने वतन की अय्याशियाँ देखते रहेंगे। अब के ताज़ा जिस्म उगलो ए ज़मीने बदअमा, बादशाही वक्त को जिंदा खिलौना चाहिए। हम देखेंगे। अच्छे दिनों की आस में बोले जाने वाला ये जुमला हर सानहे के बाद फकत सोग मनाने के काम आता है, और हम देखते रह जाते हैं कि किसान अपनी जोती हुई जमीन का अनाज वडेरे के कदमों में रखकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएगा। हम देखते हैं कि इंटर बोर्ड के तुलबा और तालिबात गलत नताइज की वजह से अपनी जिंदगी के 2 अहम साल ज़ाय कर बैठेंगे। हम देखते हैं कि आए रोज कोई जवान लड़का तेज रफ्तार डंपर का शिकार होकर अपने खानवादे को यतीम कर जाएगा। कोई दिहाड़ीदार मजदूर डकैती का शिकार होकर अपनी जमा पूंजी उसकी गोद में रख देगा। लेकिन हम अपनी आंखों पर बेहिसी की पट्टी बांधे देखते ही रहेंगे। हमारी आंख पर पट्टी बंधी है बेहिसी की, हमें बस देखना है जो बुरा होगा वतन में। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह भाई, वाह वाह वाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थे शुरेम मुज्तबा आगा खान HS कॉलेज से। अब हमारी तीसरी मुकर्रर स्कूल भिटशा से तशरीफ लाई हैं। आइए बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आज पहुंची हैं कराची?
जी अच्छा, थकन तो नहीं है? नहीं नहीं पक्की बात है? पक्की बात है। तकरीर पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा? हाँ, चलो माशाल्लाह, यही आपसे उम्मीद है माशाल्लाह। आपका भी मौजू है, हम देखेंगे। 2 मिनट आपको दिए जाएंगे, 2 मिनट बाद बजर बजेगा, उसके बाद 30 सेकंड एक्स्ट्रा मिलेंगे जिसमें आप अपनी तकरीर अगर ख़त्म नहीं हुई तो उसमें ख़त्म कर सकें। जजेस की इजाज़त लीजिए और बिस्मिल्लाह कीजिए। कसम इस फूल से जो खिलते लड़कपन की अपने जहन ताज़ा में तजज्जुस के नए रोज़न से दुनिया देखने से कबल ही मज़हब, रियासत या कबीले की तफरीक के भेंट चढ़ गया और मुझे कहा गया कि हम देखेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बनाया गया मुल्क कि जिसके हुकूक के हुसूल से लेकर मजहबी आज़ादी हासिल होगी, इज़्ज़त और नामूस के इस्तेहसाल को जुर्म समझा जाएगा। और फिर मैंने देखा कि मादनी वसाइल से मालामाल चमन पे पाकिस्तान बना, मंजर तब्दील हुआ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ख़राब एम्बुलेंस के बायस सड़क किनारे दम तोड़ देते हैं, लियाकत अली खान को लगने वाली गोली इस आगोश लहद में उतार देती है। वक्त बढ़ता गया, मंजर बदलता गया, फिर कायद के पाकिस्तान को तकसीम करके बांग्लादेश बना दिया गया। ख्वाबों के महल तामीर करने वालों ने इलाज गम न किया, फ़कत तकरीरें की और मुल्क को मुआशी बहरानों का शिकार बना दिया। जनाब आला, बहैसियत को हमारी नज़र की इस्तकामत को सलाम है कि हमने देखा कि जागीरदारों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले नाज़िम जोखियों को मार दिया गया। हमने देखा कि डंपर माफिया ने कैसे कई घरों में चिराग बुझाए। हमने देखा कि स्ट्रीट क्राइम ने कैसे सिंध में जीना मुहाल कर दिया। जनाब आला, हमारी ये उम्मीदें इस बात की अलामत है कि जिन्ना ने जो पाकिस्तान सोचा था, हमें उसकी असली ताबीर एक दिन देखेंगे। जब जुल्म सितम के कोहे गिरा रूही की तरह उड़ जाएंगे, जब जुल्म सितम के कोहे गिरा रूही की तरह उड़ जाएंगे, जब महकुमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, जब अहले हुक्म के सर ऊपर जब बिजली कर कर कड़केगी, हम देखेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थी अजरे ज़हरा अलकौसर यूनिवर्सिटी अलकौसर स्कूल भिट शाह से। इस मुकाबला चल रहा था तकरीर का और हिदायत साहिर साहब और फैसल करीम साहब जो हैं वो अब रिजल्ट तकरीबन तैयार कर चुके हैं। तैयार कर दिया। चलिए, मैं चाहूँगा कि आप अपने रिव्यूज़ भी दीजिए और रिजल्ट भी अनाउंस कीजिए। पहले तो जो मेहमान आई हैं हमारी भिट शाह से बच्ची ताकि भली कार चवण था, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। बहुत अच्छी आपने तकरीर की, मार्जिन अभी है तो इंशाअल्लाह ताला आगे आप मज़ीद मेहनत करेंगी तो मज़ीद अच्छा होगा। अब जनाब आते हैं ये जो दो आप पॉकेट में रॉकेट देख रहे हैं ये दोनों ठीक है ना। और अच्छा, कुछ टेक्निकल मैं आपको बताऊं, मेरे पास इन दोनों के बच्चों के लड़कों के इक्वल नंबर हैं। लड़के कहाँ, बच्चों के इक्वल नंबर हैं, ठीक है। नहीं, ये ऊपर से बच्चे हैं। हाँ, वो आप पता चल गया ना आपको, पता चल गया। अच्छा, मसला बेटा क्या होता है, देखो, एक होती है डिबेट मुबाहिसा, जिसमें अगर एक करारदाद है तो आप रद्द में पहले आप दलील देते हैं, फिर रद्द दलाइल होते हैं, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट, अल्लाह करे आपके सीनियर्स आपको ये बताएं। एक होती है डेक्लेमेशन, जो ज़्यादातर बच्चे यहाँ आके बोल रहे हैं। डेक्लेमेशन मंजर नगारी करते हैं और मंजर नगारी करने के बाद अपना मवाद बोलते जाते हैं, ठीक है। डेक्लेमेशन में आपके पास मार्जिन है कि अगर मेरा मौजू है हम देखेंगे, तो मैं उसको बोलूँ भाई हम देखेंगे कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हम देखेंगे कि हमारे आबा व अजदाद ने जो कुर्बानी दी है उसका हम सिला देंगे। तो एक तो ये, लेकिन अब जब आते हैं और उसमें फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हम देखेंगे हमारे सामने ये ख़राबी हो रही है, हमें ये मुल्क दिया और ये सारी चीज़ें, यानी कि आप उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जा सकते हैं। मुकाबला तकरीर में जो हमारे असातिज़ा ने हमें सिखाया है, मुकाबला तकरीर में जब मेरे पास मौजू है हम देखेंगे, मैं उसको पॉजिटिव या नेगेटिव परसीव नहीं कर सकता। अच्छा, यानी कि ये जो पूरी हम देखेंगे लाजिम है कि हम देखेंगे, तो मैं इसमें जाऊंगा कि जिसने पॉजिटिव बोला है और जिसने अपनी तरफ से कंसीव नहीं किया कि मैं इसको नेगेटिव कॉनोटेशन में लेके जाऊं, तो हालांकि दोनों बहुत अच्छा बोले हैं। मेरी सिर्फ इंतज़ामिया से दरख्वास्त है, आज का जो विनर है
وہ تو محمد عفان ہیں, لیکن شوریم کیونکہ لرننگ فیز ہے, شوریم کو ہم دوبارہ سنیں گے وائلڈ کارڈ میں, وائلڈ کارڈ میں دوبارہ شوریم کو سنیں گے. آئی ہوپ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کے اساتذہ سمجھ گئے ہوں گے, ٹھیک ہے؟ تو آپ سب کو بیسٹ آف لک. آج کے ونر جو ہیں وہ عفان ہے, حالانکہ دونوں کے مارکس بھائی سیم جی ہدایت تقریباً سیم مارکس ہیں اور دونوں نے بہت اچھا کیا, لیکن چونکہ ڈکلیمیشن کو اور ڈیبیٹ کو یہ بہتر سمجھنے میں فیصل کو میں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں گے کس حساب سے ہو سکتا ہے, تو اس حساب سے جو ہے یہ اگلے اس میں ہم اس کو سن لیں گے کہ بالکل. چلے ماشاءاللہ. تو آج کے ونر ہیں محمد عفان, تالیاں ہونی چاہیے محمد عفان کے لیے, لیکن شریم مشتبہ اور اجر زہرا کے لیے بھی بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. ماشاءاللہ. جی آپ کچھ کیا بول رہے ہو, کچھ کہہ رہے ہو؟ ایک سیکنڈ رکیے گا. جی آ جائے. یہ کیا ہے؟ ارے میرے لیے لگے کیا؟ ارے ماشاءاللہ نام لکھا ہوا بھائی, سید فرحان الویز. دکھائیے اسکرین پر, یہ محمد عفان لے کر آئے. ماشاءاللہ, تھینک یو عفان, زبردست. اب یہ میں اپنے گھر میں فریم کر کے رکھوں گا, ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ, تھینک یو بیٹا, جزاک اللہ.